ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ராஜா அண்ட் பிரியாவிலாசிலிருந்து உங்களை என்ன சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்றைக்கி நாம் சில்கூர் அப்படிங்கிற ஊரில் இருக்கிற வீசா பாலாஜி டெம்பிள் தாங்க போயிட்டுருக்கோம். நாம் காரில் போயிட்டு இந்த கோயிலோட வரலாற்றை பார்க்கலாம். வாங்க இப்போ நாம் வீடியோக்குள்ளார போகலாம். ஜலநிதி புவா கஷ்யப புவா విలాసం సంతన్వన్నే వినత శివ సంపూజిత పద జలాధార ప్రాంతే సకల జన సర్వేష్ట ఫలద కలౌ అస్మిన్ దైవం జయతి చిలుకూరు వెంకటపతి. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైనటువంటి ఆ స్వామి భూలోకంలో తిరుమల కొండపైన అవతరించినటువంటి ఆ స్వామి చిలుకూరు క్షేత్రంలో ఒక భక్తుడి కోసమే స్వామివారు స్వయంగా ఇక్కడ వెలిసారనేది స్థలపురాణం. ఒక భక్తుడు ప్రతి ఏడాది చిలుకూరు నుంచి తిరుమలకి నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాడు. అలా వెళ్ళేవాడికి వయసు ఎక్కువడం చేత నడవలేకుండా ఉంటే స్వామి స్వప్నంలో ప్రత్యక్షమై నువ్వు అంత దూరం రావాల్సిన అవసరం లేదు, నేను ఇక్కడే నీ ఊర్లోనే ఉన్నానని చెప్పి ఒక పాము పుట్ట పైన కొన్ని ఆనవాళ్లతో స్వప్నంలో కనిపిస్తే ఆ భక్తుడు ఊరు జనాన్నంతా కూడబెట్టుకొని ఆ ఆనవాళ్లతో కనిపించినటువంటి పుట్టని వెతికి తవ్వడం మొదలు పెట్టాడు. పుట్టలో స్వామివారి స్వరూపం దొరికింది, ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది. ఈ స్వామి వారికి పాదాల దగ్గర అమ్మవార్లు ఉంటారు. అదే శ్లోకంలో చెప్పాను, శిలాయాం ఏకస్యాం జలనిధి భువా కశ్యప భువా. కుడివైపు పాలకడలిలో ఉద్భవించినటువంటి మహాలక్ష్మి తల్లి ఉంటుంది, ఎడమవైపు కశ్యప మహర్షి కుమార్తె భూదేవి ఉంటుంది. శిలాయాం ఏకస్యాం, ఒకే శిల పైన అమ్మవార్లు ఇద్దరితో కూడి ఉన్నటువంటి స్వామి. జలాధార ప్రాంతే, చుట్టూ చెరువు లాంటి ఉస్మాన్ సాగర్ గండిపేట చెరువు ఉంది. ఆ చెరువు మధ్యలో స్వామివారి దేవాలయం ఉంది. జలాధార ప్రాంతంలో వెలిసి ఉన్నాడు స్వామి. అందరి మనోభీష్టాన్ని నెరవేరుస్తున్నాడు స్వామి. ఇటువైపు ఈశాన్యంలో పరమశివుడు భక్తుడుగా కొలిసినటువంటి స్వామి. అలాంటి స్వామి మనందరికీ ఎప్పుడూ జయం ఇవ్వుగాక అని శ్లోకం. చిలుకూరులో భక్తులు మనోభీష్టాలని ప్రార్థించేటప్పుడు 11 ప్రదక్షిణాలు చేస్తారు. అనుకున్నది నెరవేరిన తర్వాత 108 ప్రదక్షిణాలు చేస్తారు. ఈ ప్రదక్షిణాలకి కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి చిన్న స్వామివారి యొక్క చమత్కార అనుగ్రహం ఉన్నది. మా అర్చక స్వాముల్లో ఒక ఆయన గోపాలకృష్ణ స్వామి అని ఆయన స్వామివారి యొక్క దేవాలయానికి నీళ్ల వసతి కోసం బోర్ తవ్వాలని మేము అందరం నిర్ణయించుకున్నప్పుడు ఇక్కడ బోర్ తవ్వుతున్నప్పుడు నీళ్లు రాకపోతే లోపల వచ్చి ప్రదక్షిణ చేయడం మొదలుపెట్టారు. 11వ ప్రదక్షిణం అవ్వగానే బోర్లో నీళ్లు వచ్చాయి. నీళ్లు రాగానే ఆయన ప్రదక్షిణాన్ని ఆపలేదు, తిరుగుతూనే ఉన్నాడు. ఎక్కడ తిరగడం ఆపితే నీళ్ళు ఆగిపోతాయని భయంతో తిరిగాడు. 108వ ప్రదక్షిణం అయిపోగానే ఆ బోర్ అనేది తానే ఆగిపోయింది. అది ఆగిపోతే అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే ఆయన వెళ్ళగానే మళ్ళీ తిరగడం మొదలుపెట్టి. సో ప్రదక్షిణాలు తిరిగితే బోర్లో నీళ్ళు వచ్చాయి. నీళ్లు మంచిగా పుష్కలంగా వచ్చాయి కాబట్టి కృతజ్ఞతతో 108 ప్రదక్షిణాలు అయినాయి అనేటటువంటి భావనతో ఆయన రావడం, వచ్చిన భక్తులందరికీ అది చెప్పడం జరిగింది. అలా భక్తులు, యువకులు చిలుకూరు చుట్టూ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పిల్లలు రావడం, స్వామివారి చుట్టూ 11 ప్రదక్షిణాలు చేయడం, వాళ్ళకి వీసా రావడం, వెళ్ళేటప్పుడు వీసా బాలాజీ అని పేరు పెట్టారు. ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి వీసా బాలాజీ మాత్రమే కాదు, ఏది ప్రార్థిస్తే అది అనుగ్రహించేటటువంటి స్వామి. ప్రతి ఏడాది మేము గరుడ ప్రసాదం ఇస్తాం. ఎంతో మందికి సంతాన భాగ్యం కలుగుతుంది. గరుడ ప్రసాదం వల్ల సంతానం కలిగినటువంటి వాళ్ళు సంతాన బాలాజీ అని పేరు పెట్టారు. ఉద్యోగం దొరికినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి తగినట్టు మనోభీష్టాన్ని నెరవేర్చుకున్నారు. ఇలా ఒక్కొక్క రీతిగా భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తున్నాడు. చిలుకూరులో ముఖ్యమైనటువంటి పని ఏంటి మేము చేసింది అంటే, దేవాలయాల్ని పరిరక్షించే ఉద్యమంలో భాగంగా స్వామివారి దగ్గర ఉండే హుండీని కూడా మేము తొలగించడం జరిగింది. ప్రభుత్వంతో చేసినటువంటి పోరాటం ఫలితంగా 2001వ సంవత్సరంలో హుండీ తొలగించడం జరిగింది. హుండీ లేదు, కానుకలు లేవు. స్వామివారి భక్తులు భక్తితో సమర్పించేటటువంటి ఆ పుష్పం కానీ కొబ్బరికాయ అక్కడ కొడతారు. వాటితో స్వామివారి యొక్క భక్తి భగవంతుడికి సమర్పించినట్టు అవుతుంది. ఇదే మేము చేసే పద్ధతి. చిలుకూరు అనేది ఒక ఉద్యమం. భక్తితో జరగవలసినటువంటి భగవంతుడి యొక్క ప్రార్థన ఏ వ్యాపార కేంద్రంగా కాకుండా, రాజకీయ పునరావాస కేంద్రంగా దేవాలయాలు కాకుండా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తున్నాం. இப்போ நம்ம கோயிலுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டோங்க. இதுதாங்க கோயிலோட என்ட்ரன்ஸு. இங்கே வர்ற பக்தர்கள் தங்களுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக கோரிக்கையை உள்பிரகாரத்தில் 11 முறை சுற்றி வந்து
வேண்டுதல் கோரிக்கையெல்லாம் வைக்கிறாங்க. அந்த கோரிக்கையெல்லாம் நிறைவேற உடனேயே 108 சுற்றுகள் சுற்றி வந்து பிரார்த்தனையை நிறைவேற்றுறாங்க. இந்த கோயிலுக்கு வர்றவங்க விசா வாங்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் கல்யாணம், நம்மளுக்கு குழந்தை பாக்கியம், வீடு வாங்கிறதுக்காக வேண்டிக்கலாம், காலேஜில் சீட்டு கிடைக்கிறதுக்காக வேண்டிக்கலாம் அப்படின்னு பலவிதமான கோரிக்கைகளை இங்கே வந்து வைக்கிறாங்க. ரொம்பவும் பவர்ஃபுல்லான கடவுள்னு இங்கே வந்து சொல்கிறாங்க. இந்த கோயிலோட டைமிங்ஸ் என்னென்னா காலையில் 6 மணிலேருந்து 12 மணி வரைக்கும், அப்புறம் சாயந்தரம் 4 to 6 மணி வரைக்கும் திறந்துருக்குங்க. இந்த ஊர் வந்து சின்ன கிராமம். இது வந்து ஹைதராபாத்லேருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குதுங்க. கோயில் 1500 வருடங்கள் பழமையானதாக இருக்குதுங்க. 500 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட இந்த கோயில் வந்து திருமலை கோயிலுக்கு மாற்றாக கருதப்படுதுங்க. இந்த கோயிலின் முக்கிய தெய்வம் பாலாஜி வெங்கடேஸ்வராவோட ஸ்ரீதேவி மற்றும் பூதேவியுடன் இருக்கிறாருங்க. இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ஊர்ல இருந்து வெளிநாட்டு செல்வதற்காக விசாவை பெறுவதற்காக பக்தர்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றும் கோயில் என இந்த கோயில் அறியப்படுதுங்க. இங்கே மேலே இருக்கிற அட்டவணை பாருங்களேன். திங்கள் முதல் வியாழன் வரை 108 பிரதட்சணங்களை உள்ளே இருக்கிற கருவறையை சுற்றி வர்றதுக்கு அனுமதி அளிக்கிறாங்க. வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு வெளிப்பிரகாரத்தில் செய்யலாங்க. அது 108 பிரதட்சணம் என்ன 11 முறை சுற்றி வந்தாலே 108 அப்படிங்கிற கணக்கில் கொள்கிறாங்க. வீக்கெண்டில் ரொம்பவும் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த நடைமுறையை இப்போ இவங்க வந்து எடுத்திருக்காங்க போல் இருக்கு. உள்ளேயே ஸ்லிப்பு மாதிரி பக்தர்கள் பிரிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதை கையில் வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு சுற்றாக நம்ம சுற்றி வரப்போ டிக் அடிச்சுக்கிட்டே வர்றாங்க. இந்த கோயிலோட முக்கியமான விசேஷம் என்னென்ன, உண்டியல் எதுவுமே இங்கே இல்லைங்க. பக்தர்கள் தங்களோட விருப்பங்களை எல்லாம் இந்த பிரதட்சணம் மூலமாகவே பக்தியால் மட்டுமே நிறைவேற்றுறாங்க. ஹைதராபாத்தில் வந்து சில்கூர் பாலாஜி கோயிலுக்கு வாரந்தோறும் சுமார் 75,000 முதல் 1,00,000 பக்தர்கள் வரை வர்றாங்க அப்படின்னு புள்ளி விவரம் சொல்லுதுங்க. கோயிலேருந்து வெளியில் வந்த உடனே சிவன் கோயில் ஒன்று இருக்குதுங்க. அந்த சிவன் கோயிலை தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. மார்னிங் 6 o'clock பிரதட்சணம் ஆரம்பித்தா அந்த 108 பிரதட்சணம் முடியறதுக்கு ஒரு 2 மணி நேரம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. கோயிலேருந்து வெளியில் வந்தால் கோயிலை சுற்றிலையுமே எக்கச்சக்கமாக கடைங்க இருக்குதுங்க. கலைப்பொருட்கள், லேடிஸ் ஐட்டம், சுவாமி ஃபோட்டோஸ், கீ செயின்ஸு, பிரசாத ஸ்டாலு, சமையலறை சாமானம் அப்படின்னு எல்லா ஸ்டாலும் உள்ளே வந்து வச்சுருக்காங்கங்க.
இந்த இடம் தாங்க வெளிப்பிரகாரம். இந்த வெளிப்பிரகாரம் மூலியமாக கூட வெள்ளி சனி ஞாயிறில் பக்தர்கள் வந்து தங்களோட கோரிக்கையை 108 பிரதட்சணம் பண்ணி நிறைவேற்றுறாங்க. கோயிலை விட்டு வெளியில் வர்றப்பயே ஹரிதா ஹோட்டல் இருக்குதுங்க. அங்கேயே நாங்கள் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோம். உள்ளேயே தங்குறதுக்காக ரூம்ஸ் எல்லாம் கூட இருக்குங்க. வெளியூர்லேருந்து வர்றவங்கெல்லாம் முன்னாலேயே ரூம் புக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து தங்களோட பிரார்த்தனையெல்லாம் நிறைவேறிக்கிட்டு போகலாங்க. இந்த ஊர் ரொம்ப சின்ன கிராமம்னால இந்த ஹோட்டல் தாங்க பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நீட்டாக இருந்துச்சு. மற்றபடி அங்கே எங்களுக்கு வேறு எதுவும் எங்களுக்கு பிடிக்கலை. அதனால் இங்கேயே நாங்கள் எங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை காலையில் எடுத்துக்கிட்டோம். ரேட்டெல்லாம் கூட கொஞ்சம் நாமினலாகவே இருந்துச்சு. பரவாயில்ல, கொஞ்சம் நீட்டாகவே இருந்துச்சு ஹோட்டல். நாங்கள் அங்கே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அங்கேருந்து பக்கத்துலேயே ஒரு 5 கிலோமீட்டருக்குள்ளேயே இருக்கிற கமல்தாம் அப்படிங்கிற லோட்டஸ் டெம்பிளுக்கு வந்து அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறோம். அந்த வீடியோவை அடுத்து நாம் இப்போ போடுறேங்க. சில்கூர்லேருந்து வெளியில் போகிறப்பயே ஒரு பெரிய சிவலிங்கத்தோட ஒரு சிலை இருந்துச்சுங்க. அது வந்து பிரம்மகுமாரிகள் மூலம் நடத்தப்படும் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தால் நிர்வாகம் செய்யப்படுகிற ஒரு கோயிலாங்க. நாங்கள் போகிறப்ப அந்த கோயில் வந்து இன்னும் ஓப்பன் பண்ணலை. வெளியில் மட்டுமே நாங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு போட்டிருக்கோம். ஊருக்கு வர்றவங்க அந்த கோயில் ஓப்பன் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதையும் பார்த்து தரிசனம் பண்ணலாங்க. அந்த போர்டில் போட்டிருக்காங்க பாருங்களேன், பிரம்மகுமாரிஸ் ஓம் சாந்தி மியூசியம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சில்கூர் பாலாஜி டெம்பிள் உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் கொடுங்க. நாம் அடுத்த வீடியோவில் பக்கத்துலேயே இருக்கிற கமல்தாம் டெம்பிளுக்கு போக போகிறோம். நன்றி, வணக்கம்.